So guys, for today's video guys, maluto ta guys kwan ning utan guys. Serious. Maluto ta guys. Oh. Kwan ning abalong ka gano. Aslom ning santol. Marami ini guys. Maaso. Tapos mini ako ni ano mga idol, mga ilupos kung saan ba ng ano isahog uga. Pirte na namin ni. So, tapos ya ano, ya aslom, santol. Oh, ano ka Ping? Ha? Oh. Si ano, si Pingot. Kapanago. Oh, nanago sa. Silaw. Dungan ka ng kwan ang aslom para maluto.